اللہ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ یہ تھے ذاکر علی احمد جوئیہ، موالیان حید کرار۔ اب آپ کے سامنے بیر المصائب مورخ آل محمد جناب ذاکر داؤد علی اون آف لالا موسیٰ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد کی سعادت سے مستفید فرمائیں گے۔ ان کی آمد کیجئے، اپنی زبانوں کو معطر کیجئے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدریہ۔ یہ کون لائق صلوات ہیں حق جن کی مودت کا خدا مانگ رہا ہے؟ یہ کون لائق صلوات ہیں حق جن کی مودت کا خدا مانگ رہا ہے؟ اللہ کے ہوتے ہوئے بھی دین محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی مسخر الجائب تجدہ اونا لقا فی نوائب کل ہم وغم سینجلی بی ولایاتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولتی یا فاطمہ تو اغثنی یا مولتی یا فاطمہ تو اغثنی یا مولتی یا فاطمہ تو اغثنی۔ اللہم انی اسألک بحق آسیہ بنت مزاحم اغسن فی عزائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام۔ میرے رحمان اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، جتنے سادات عظام غیر سادات تشریف فرمانے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما، آمین سارے آنکھوں۔ میرا مالک جتنے مومنین ملکی میرے ذمن دعا مولا سب دیاں دعا مستجاب فرما۔ میرے پروردگار اس مجلس پاک کی جتنے مومنین تشریف لے کے آئے نے حاضریاں قبول فرما۔ میرے بھائیاں دی سادات عظام دی سید سبتین شاہ صاحب دے مالک رزق عزت بخت اضافہ فرما۔ میرے پروردگار اے تھوڑی مقدس دربار اچ قبول اور منظور فرما۔ رحمان الرحیم اللہ، کریم اللہ، حجت خدا حضرت قائم آل محمد ظہوری تعجیل فرما۔ میرا مالک سانو اس قابل بنا اسی وقت دے امام دا سامنا کر سکی۔ مریہ حسین حسین کر دے، اٹھیے علی علی کر دے۔ والحمدللہ رب العالمین بصلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ ایک دفعہ سارے تلاوت فرماؤ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، اہل بیت دشمن تے لعنت۔ مجلس دی قبولیت، گناہاں دی بخشش، بارگاہ آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الرحمن الرحیم، صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا
بمصائب الحسین صلوات اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان البنت رحمت صلوات۔ محبان اہل بیت سادات و غیر سادات، بہت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان، توجہ ہے سر صاحبان، ادیان کائنات وچ واحد دین اسلام ہے جس عورت نو پستی و ذلت تو بچا کے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ چونکہ مجلس حسین دا تعلق دل تروڑن میں دل جوڑن ہے، اور ادھر سے آل محمد ہے۔ جس تعلیم وچ فقط تعلیم ہوئے اور تعلیم بیکار ہے، مجلس حسین حسین بادشاہ دی او یونیورسٹی ہے جس کی تعلیم دے نال نال تربیت بھی ہے۔ ادیان کائنات وچ جتنے بھی دین ہیں نے شیخ صاحب، تمام ادیان وچ واحد دین اسلام ہے جس عورت نو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ موضوع پسند آیا جناب؟ جس معاشرے وچ عورت دی خرید و فروخت جائز آئی بابا جی، جس معاشرے وچ بیٹی دنیا تے آندی آئی تے باپ زندہ درگور کر دے، موڑے آلیا اس معاشرے وچ میرے پیارے نبی فرمایا خبردار ان البنت رحمت، دھی بوجھ نہیں دھی رحمت ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ دھی بوجھ نہیں دھی رحمت ہے۔ دھی آگی دنیا تے میرے پیغمبر نے پھر اور مرتبہ بلند کر دیتا، شادی ہو گئی، ایک گھر تو دوسرے گھر دی عزت نال عزت بن گئی۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ایک دفعہ نہ صلوات پڑھو بآواز بلند، صلی اللہ علیہ۔ تو جو ہے جناب سارے صاحبان، یعنی جس معاشرے وچ بیٹی رحمت نہیں آندی اس معاشرے وچ میرے پیغمبر فرمایا خبردار دھی بوجھ نہیں دی رحمت ہے۔ پھر جوان ہوگی، ایک گھر تو دوسرے گھر دی عزت نال عزت بن گئی۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا اے عورت میں تیرا رتبہ اور اگے نالوں بلند کر دیتا ہے۔ بادشاہ ہون کی ہے، فرمایا ہر زوجہ اپنے شوہر دے آدھی مان دی محافظ بھی ہے، حصہ دار بھی ہے۔ تھوڑا سبحان اللہ یا بسم اللہ آکھ دینا تاکہ میں نے پتہ لگے جو میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ ہر زوجہ اپنے شوہر دے ان باتاں تے تبلیغی باتاں تے ذرا کامی مومن بول دیں، لیکن میں نہ ضرورت ہے۔ ہر زوجہ شوہر دے آدھی مان دی محافظ بھی ہے، قبلہ وہ سمجھ آ رہی بھائی، اور حصہ دار بھی ہے۔ میرے بہت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان، یہ بات تھوڑی جی بندیاں نوں نہیں سمجھ آئی، ایک حصہ دار کس طرح؟ چلو اس نو کھولن واسطے تھوڑا جا میں توضیح کر دے ماں۔ دو چیزاں بچانیاں بڑی مشکل نے، ایک اللہ دی عبادت، ایک دولت ہے، دونوں اچھی ہیں۔ دولت دے بارے میرے مالک کائنات فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اولاد اور مال دنیا دی زینت، اسی طرح۔ اور عبادت دے بارے خالق کائنات نے عبادت دی خاطر کیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلق ہی عبادت واسطے۔ دو چیزاں پہچانیاں بڑی مشکل ہے، ایک دولت، ایک اللہ دی عبادت۔ ہو سکتا ہے بندہ اس جملے تے عبادت زبان نال کر لوے، امید ہے جملے تے کلا نہیں چھوڑے گا، لیکن یاد رکھنا ہے دونوں اچھیاں چیزاں، لیکن دولت بھی اچھی چیز ہے اور عبادت بھی اچھی چیز ہے۔ دولت زیادہ ہوئے ظرف اس قابل نہ ہوئے بندے نو فرعون بنا دیئے، اگر عبادت زیادہ ہوئے ظرف اس قابل نہ ہوئے بندے نو ابلیس بنا دیئے، ابلیس بنا دیئے۔ ایک کم پچ دیئے لوگاں کو عبادت، وہ سمجھ آ رہی بھائی؟
عبادت کم پہنچتی. عبادت گزار ہے شوہر, اتنا بڑا عبادت گزار ہے جو مصلا بچھاندا ہے پانی تے, وہ تے کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے. عبادت گزار ہے. رات والے مناجات, تاکیبات, نوافل, وہ پانی تے, مصلا جیڑا ہے وہ پانی تے بچھا کے اتنے عبادت. یقیناً سنیا اسے بزرگاں اتنے عبادت کرتا. ایک دن اپنی زوجہ نو آندا ہے تو انہوں پوچھتی نہیں میں ہونا کتھے ہاں, کو سمجھ آ رہی بابا جی؟ ایک دن آتا ہے تو منو پوچھتی نہیں. اس آخیا مجھے پتہ ہے تسی کسے اچھے کام تے ہوندے ہو. اس آخیا کمال ہے, اے نہیں پوچھیں گی میں ہونا کتھے ہاں. اس آخیا ہاں ہاں تسی عبادت کرتے ہو. ہاں انجے عبادت نہیں کرتا, میں پانی تے مصلا بچھا کے اتنے عبادت کرنا. اتنی بلندی ہے میری عبادت دی جو پانی میرا بوجھ برداشت کرتا ہے. کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پانی میرا بوجھ برداشت کرتا. زوجہ نے بڑا لائٹ لیا. اس نے کہا اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نے کہا بس ماشاءاللہ. حیرانی تو ہوئی, میں پانی تے مصلا بچھا کے اتنے عبادت کرتا تو حیران ہی نہیں ہو رہی. کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو فقط کہہ دیتا سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں اتنی منزل تے ہاں, پانی میرا بوجھ. کون ہے جڑا پانی تے کھڑ کے عبادت کرے؟ دیکھ میری کتنی منزل ہے, اللہ میرے تے کڈا راضی. کیڑا بندہ جڑا باہر بڑیاں گلاں کردا ہے, بڑا بولدا ہے تے ویڑے حسین وچ نہیں بولدا, اس بندے دی میں زیارت کرن گا. ہن تک اپنی مرضی نہ سنیا جے. شریف زادی مسکرا کے آدھی ہے ہو سکتا ہے تہاڈی عبادت دی منزل ہے وے بہت بلند نے درجات تہاڈی عبادت دے, لیکن یاد رکھنا اس وچ اد میرا ہے. اد جیڑا ہے میرا ہے. اس آخیا وہ کی وے؟ اس آخیا اج تو نہیں پتہ لگنا, ایک کل پتہ لگے گا. اگلا دن آیا, اس وقت ندی یا دریا دے کنارے آ کے اس پانی تے مصلا بچھایا. پہلے مصلا بچھاندا ہی تو وچ جاندا پانی بوجھ برداشت کر. اج پانی جیڑا بوجھ برداشت نہیں کر رہے. تھوڑا میرے نال ٹرو بھائی دے. پانی بوجھ برداشت چاچا جی بالکل نہیں کر رہے. انہیں سوچا ہو سکتا ہے جو میری تجدید ٹھیک نہ ہوئے. دوبارہ وضو کیتا, تجدید کی. تجدید دے بعد دوبارہ پھر آگے, پھر لا حول ولا قوت پڑھیا, کوئی اثر نہیں. پانی بوجھ برداشت کر ہی نہیں رہا. کون سمجھے کیڑا بندہ مجلس حسین سمجھ کے سندا ہے, اس بندے دی میں زیارت کرن گا. پہلے مصلا چکدا ہی تے انج ہوندا ہی, اج انج ہے. تھوڑا جا بولے ہو, اج انج پانی پہ ٹپک آدھا چلو گھر, اج اللہ نو نہیں منظور. گھر گیا ہے تے اج اگو محترمہ میں جاگ رہی, دستک دیتی, سلام میرا بھی سلام. کی گل ہے اینی جلدی؟ اج عبادت نہیں کرنی؟ خدا را میں پہنچا لواں جملہ, اج عبادت نہیں کرنی اتنی جلدی؟ اج عبادت نہیں کرنی. کیڑا بندہ کنا سترہ تے بولدا ہے. اس آخیا اج سمجھ نہیں آ رہی, عبادت کرنے کی کوشش کرنا, پانی میرا بوجھ برداشت نہیں کر رہا. بنا لین دو جی بسم اللہ جی. اللہ اج پانی میرا بوجھ برداشت نہیں کر رہا, سمجھ نہیں آ رہی. وضو بھی ٹھیک ہے, تجدید کی ہے, لا حول ولا قوت, سمجھ نہیں آ رہی. شریف زادی پھر مسکرا کے دی میں نہیں آخیا اد میرا ہے. آئے ہائے ہائے, میں نہیں آخیا وچوں اد میرا ہے. اچھا کل تے میں گل ٹال ٹول دیتی ہے, وچ گل ہے کی ہے کی آخری اد میرا ہے اد میرا. اس آخیا میں نہیں, اللہ دے حکم تو بغیر اپنی زبان پاک نو حرکت نہ دیون والے رسول فرمایا ہر زوجہ اپنے شوہر دے اد ایمان دی محافظ بھی ہے اور حصہ دار بھی. تقریباً میں جو چہرے دیکھ رہا زیادہ جڑے نے مینوں میرڈ بندے نظر آ رہے ہیں, ینگسٹر بہت کم نے. یہ مجلس ہے ہی بزرگاں واسطے. ہر زوجہ شوہر دے اد ایمان دی محافظ بھی ہے, حصہ دار بھی. اس آخیا کمال ہے, اے جڑی میں عبادت کرنا ہے یہ اد تیرا ہے؟ اس آخیا ہاں ہاں. اس آخیا کمال ہے, جاگا میں تے تو بستر تے بیٹھ کے. سمجھ آ رہی ہے؟ اد تو لے رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے کی ہو رہا ہے.
اس آخیا اللہ دے نبی نال گل کرو. اس آخیا پھر سمجھا یہ ہویا کی ہے. اس آخیا ٹھیک ہے تہاڈی عبادت دی منزل ہے, اس دی روحانیت اپنی جگہ تے, درجات اپنی جگہ تے, لیکن آؤ تمہیں میں راز دس رہی ہوں. میں جس ویلے دی تواڈے ویڑے دے وچ آئی ہاں نا, میری ڈولی آئی ہے, اس وقت تو لے کے اج وقت تک میں بغیر وضو دے کوئی کھانا نہیں پکایا. ادا نام مجلس حسین. مہربانی بھائی, مہربانی بھائی. میں سواد دیون والا ذاکر نہیں, پہنچاون والا ذاکر. میرا دل ہوندا کچھ پہنچائے. بغیر وضو دے میں کوئی بھی کھانا نہیں بنایا. اے جیڑا تہاڈا منزل ہے نا عبادت دی, ادھ وچ اد میرا جے. اس آخیا اچھا. اس آخیا ہاں میں کھانا پکانی ہے تے نال قرآن دی تلاوت کرنی. تھوڑا جاگیا بھائی. میں کھانا پکانی ہے تے نال نال میں آل محمد تے درود پڑھنی, نال نال میں کھانا پکانی. اے جو میں پڑھنی ہے تو عام تے اس تو عام دا اثر تاں ہے جو تہاڈی عبادت دی اے منزل ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ اے منزل تہاڈی عبادت دی انجے نہیں. میں پڑھنی ہے تاں واسطے. کون سمجھے جملہ, کون نہ سمجھے, جو کچھ میں پڑھنی ہے نا اے اس تو عام دا اثر ہے. اس آخیا پھر اج کی ہویا, اج مصلی کیوں نہیں ٹک رہا؟ اس آخیا وجہ اے بنی ہے اج سویر دا کھانا, دوپہر دا کھانا اور شام دا کھانا میں بغیر وضو تو بنایا جے. تو جے میں 2-4 دن انجے لگی رہی, بولو یار بھائی توجہ ہے, جے میں 2-4 انجے لگی رہی نا, انجے 2-4 دن تے اے جڑی واجب نہیں تسی پڑھے اے دے تو بھی جاؤ. تو لہٰذا اے وچ اد میرا جے. پردیدار میری ماما بہنا, تھوڑا جا جملہ تسی نوٹ فرماؤ, کیونکہ مجلس حسین درس آل محمد ہے, وقت ضائع کرن دا نام نہیں. مجلس حسین کچھ پہنچاون دا نام ہے. مجلس حسین دا عام وہ کیسی عوام ہے, کیسی ریت جنہ دا امام جیڑا ہے وہ امام بارگاہ وچ ہے اور ریت باہر ہے. کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ تھوڑے بندے سمجھے, آئندہ بندے خیال کرن دے نہ باتاں. پردیدار میری ماما بہنا, یہ جملہ تس نوٹ فرماؤ, کھانا پکاون تو پہلے وضو کرو. اگر تسی کو کھانا پکا رہی ہو نال نال آل محمد تے درود پڑھو. نال نال اگر تسی آٹا گن رہی ہو نال نال آل محمد تے درود پڑھو. آملیٹ بنا رہی ہو نال دعائے توسل لگا لو. اگر تسی کو کھانا پکا رہے ہو نال نال تسی حدیث قصہ لگا لو, زیارت عاشور لگا لو, زیارت وارثہ لگا لو. ہو سکتا ہے میں پہنچاون جس منزل تے میں لے کے جانا چاہنا, جملہ پہنچاون میں کامیاب ہو جاواں. موڑے آلیا میری پردیدار ماما بہنا, اوہی کھانا پھر کھواؤ اپنے بیٹے نو, پھر ویکھو بیٹا آنکھیں کیوں نہیں لگ رہا. جنہوں سمجھ آئیے بندہ بولے بھائی, بیٹا آنکھیں کیوں نہیں لگ رہا. آئے ہائے, ہر زوجہ جڑی ہے شوہر دی آدھی ماں دی محافظ بھی ہے اور حصہ دار بھی. شوہر دا مقام بہت زیادہ ہے. شوہر دی اجازت دے بغیر کوئی زوجہ صدقہ بھی نہیں دے سکتی. وہ سمجھ آ رہی؟ یہ باتاں آگے پہنچ رہی ہیں. کوئی عورت بغیر اجازت دے صدقہ نہیں دے سکتی. کوئی نفلی روزہ بھی, بولو سنتی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی بغیر اجازت دے. اگر شوہر دی اجازت دے بغیر گھر تو باہر جاوے, میں نہیں میرے پیغمبر پہ فرمان دینے, آسمان دے رشتے, آسمان دے فرشتے اس تے لعنت کر دے جب تک وہ گھر نہ آئے, اس تے لعنت کر دے. یہ باتاں ضروری نہیں بھائی, ناراض نہیں ہونے, یہ باتاں بہت ضروری نہیں. جی میں سہیلی ال گئی ہے, جی جو میں شاپنگ تے گئی ہے, یہ بہانے نہیں. دین ایک مکمل قاعدے اور قانون دا نام ہے. دین اپنی منماند, اسی اتنے لگ گیا داد تے, جنیاں گلاں ضروری نے وہ بہت کم ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن ہونا چاہیے. اتفاق کر دیو. چلو میں ایک جملہ چلو ذہن چ آ گیا مشرف بھائی, میں چلو پھیلا دیواں تھوڑا جا مومنین دیاں جھولیاں چ. اللہ دے نبی دا دور ہے, پیارے نبی دے دور وچ مدینے دی ایک مومنہ عورت آئی, وہ دا شوہر آئی سفر وچ. کتھے ہے توجہ بھائی, شوہر کتھے؟ سفر وچ. اچانک اس مومنہ عورت دا باپ بیمار ہو گیا,
بیمار والد نو دل بڑا کرتا ہے جو میں ملا. بہرحال شوہر گھر نہیں, مومنہ عورت ہے, شوہر گھر نہیں, کی کرا. اس اپنے کنیز نو بھیجیا جو جا اللہ دے نبی کو جا کے پوچھ جو تسی شریعت دے وارث ہو, دین دے وارث ہو, اگر تواڈی اجازت ہوئے تے باپ میرا بڑا بیمار ہے, پتہ لے وہاں جا کے. کو سمجھ آ رہی بھائی؟ کنیز گئی اللہ دے نبی نو جا کے آکھیا جو مالک نے گل کیتی ہے, آؤ ذرا تھوڑا سنبھل کے گل سننا. میرے پیارے نبی فرمایا اپنی مالکن نو آکھ اپنے شوہر دا انتظار کرے. ناراض ہو گئے ہو؟ میں تو نہیں آکھ رہا, اپنے شوہر دا جس نو حوالہ چاہیے گڈی چ کتاب موجود ہے, میں نقد سودا اپنے شوہر دا انتظار کرے. اچھا بادشاہ جی میں تہاڈا حکم ہے. کون سمجھے موڑے آلیا اتنا بیمار ہے, باپ دنیا تو چلے گیا, باپ دنیا تو چلا گیا. پھر اس بھیجا کنیز جا ہوں پوچھ کے آ, ہوں تو باپ میرا دنیا تو چلے گیا, میں چلے جاواں, آؤ تمہیں شوہر دا مقام دس گئے. ہو سکتا ہے پردے دار میری ماما بہنا تک آواز جا رہی ہوئے, میں ہوں ٹر جا نہیں. فرمایا انتظار کر شوہر دا. باپ دفن ہو گیا, پھر کنیز نے بھیجا جا ہوں پوچھ کے اللہ دا نبی کو ہوں اجازت دیندے نے. فرمایا نہیں, انتظار کر شوہر دا. شوہر آ گیا. تھوڑے دنوں دے بعد 70,000 فرشتے دے نال اللہ نے حضرت جبریل نو بھیجیا. جی اللہ دے نبی دے کول آ کے نا تے حضرت جبریل فرمایا بادشاہ او جڑی مومنہ عورت نہیں اللہ دی ذات فرما رہی ہے میں اس تے بڑا راضی ہوں. بولو یار کنا گلاں تے بول دی, میں اس تے شیخ صاحب بہت راضی ہوں. لہٰذا اے میرے رحمت للعالمین میرے پیارے نبی, میں تو بڑا پیارا ہے, تو ذرا ٹر کے نا او دے ال آپ جا اس نو جا کے مبارک دے. اللہ پیاد ہے میں تینوں بھی معاف کیتا, تیرے باپ نو بھی معاف کیتا. آئے کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اے ہے شوہر دا مقام. کون سمجھے شوہر دا مقام کی؟ اللہ اکبر. تو عورت دا میں پڑھنا پیانا. پھر اولاد ہوگی. پہلے کی فرمایا تو رحمت ہے, پہلے کی فرمایا رحمت. پھر زوجہ بن گئی. میرے پیغمبر فرمایا میں تیرا رتبہ اور بلند کر دیتا. ہر زوجہ شوہر دے آدھی ماں دی محافظ بھی ہے, حصہ دار بھی. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا ہون اولاد ہو گئی ہے یا رسول اللہ, ہون کی فرمایا ہون تیرا میں مقام اور بلند کر دیتا ہے. بادشاہ ہون کی داد دے وہ نہ دے وہ تاری مرضی دی بات ہے. بادشاہ ہون کی فرمایا ماں دے پیرا ہیٹ اولاد دی جنت ہے. کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ تعلیمات معصومین ہے, یہ بھی آئمہ دا سبق ہے, یہ بھی انہوں دی تعلیم ہے. جی یہ بھی آل محمد دے گھر دا حصہ ہے. یہ گلاں یہ بھی انہاں کتاباں وچ نے جنہاں کتاباں چ آل محمد دے فضائل لکھے. جی یہ بھی انہاں کتاباں چ لکھے. زوجہ ماں دے پیرا ہیٹ اولاد دی جنت ہے. شیخ صاحب میں ویکھیا تھوڑے بندے بولے نے تھوڑے نہیں بولے, امید ہے اے جملے تے کلا نہیں چھوڑن دے. ہر ماں دے پیرا ہیٹ جنت نہیں, یاد رکھنا اس سے ماں دے پیرا ہیٹ جنت ہے جیڑی ماں بطول دے پیرا وچ ہے. اللہ اکبر. تر صلوات. ہر ماں دے پیرا ہیٹ جنت نہیں. اللہ اکبر. جدے پیرا ہیٹ اللہ نے رکھی ہے جنت, او ماں بلائے تو بیٹا کہ جی میں موبائل نہ لگیا, میں بیزی ہوں. بیٹے راتے پیکیج لائے ہے, ناراض ہو گئے ہو. انجی نہیں ہر کردہ ہر انجی بیٹے نے تے پیکیج لائے ہے تو جنت دی گل نہیں سن رہا. مجلس حسین فقط آؤ نہیں, اس نو گھر لے کے جاؤ. آنا کمال نہیں. آل محمد نو ناراض نہ ہونا, آل محمد نو مننا بڑا کمال ہے, لیکن انہاں دی مننا اس تو وڈا کمال ہے. انہاں دی منو. آل محمد چاہدے کی نے. شیخ صاحب میں داد نہیں لی, میں کچھ پیغامات نے
وہ پہنچاؤਣ دی کوشش کر رہے ہیں. کون سمجھے جس دین نے ماں ہے ہی تے وجہ ہے. میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا, بادشاہ میری منت ہے میں جنت دی چوکھٹ تے بوسا دیواں. فرمایا فکر ہی کوئی نہیں. بادشاہ کیا عمر تو بعد؟ فرمایا نہیں ہن بھی کر سکنا ہے. بادشاہ او کہ فرمایا جا باپ دی پیشانی تے بوسا دے, ماں دے پیراں تے بوسا دے. اللہ اکبر. باپ دی پیشانی تے بوسا دے. تسی آکھدے ہو کہ ذاکر کیڑی جگہ تے لے کے چلے گیا ہے؟ باپ دی ماں دے پیراں تے. بادشاہ میرے ماں باپ دنیا تو چلے گئے, میں نہیں پتا. فرمایا جا قبراں تے بوسا دے. بادشاہ قبراں دا بھی نہیں پتا, میں بچپن وچ آئی دنیا تو چلے گئے. فرمایا فکر نہ کر, جا کے 2 لیکاں مار. ایک تصور کر اے میرے ماں دے حصے دی, ایک تصور کر اے میرے باپ دے حصے دی. بسم اللہ بسم اللہ. مالکاں دے عزت دار عزادار بسم اللہ. تشریف رکھو جی. بسم اللہ. 2 لکیراں مار. ایک تصور کر اے میرے ماں دے حصے دی, ایک تصور کر اے میرے باپ دے حصے دی. فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہو کے وعدہ پہ کرنا, بوسا دے انجے سمجھے میں جنت دی چوکھٹ تے بوسا دے. بسم اللہ. اللہم صلی علی انجے سمجھی. اب 2-4 پیغام پہ جاندے تھے. انجے سمجھی میں جنت دی چوکھٹ تے بوسا دے. منن والا بندہ حسین نو ہوئے تے ماں باپ دا گستاخ ہوئے. ایتھوں بندہ ہونڈ اٹھ کے جاوے تے ماں کسی گرام دوائی دی انتظار چ بیٹھی ہے تے بیٹا آکھے ہوئے 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 اے حسین دی تعلیم نہیں. ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں اے حسین دی تعلیم نہیں. کدو تینوں آلے محمد نے ماں باپ تو دور کیتا ہے, انہوں نے قریب کیتا ہے. تن دساں جس دین وچ مشرق باپ دا کی مقام ہے. حذیفہ یمانی بہت مشہور صحابی حذیفہ یمانی, انہاں دے بارے میں پڑھیا ہے. انہاں دے والد دشمن اہل بیت جی, دشمن اسلام. ایک جنگ وچ اے والد دے مقابلے وچ آئے. ایک جنگ وچ ادھرلی سائڈ تے والد اللہ دے نبی دی طرفوں حذیفہ سوچیا اے تے میرا باپ بے شک ہے لیکن ہے تے میرے نبی دا دشمن, کیوں نہ میں اس دا ساب لا دے. کون سمجھے جملہ کون نہ سمجھے. اے جاون اگے نے 5واں 6واں قدم آئی. پیارے نبی فرمایا حذیفہ واپس آ جا, میری شریعت وچ باپ دا قتل حرام ہے. ہوئے 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 ہوئے. باپ دا قتل جملہ اگلا ہے جے تسا توجہ کیتی. یاد رکھنا جس دین وچ مشرق باپ دا مقام ہے اس دین وچ مسلمان باپ دا کی مقام ہے. اس دین وچ علی ولی اللہ پڑھن والے باپ دا کی مقام ہوئے گا. کو سمجھ آ رہی بھائی؟ ناراض ہو گئے ہو؟ اج میں داد نہیں لی جناب, ہے 2-4 گزارشات سن جڑیاں کرنیاں. اللہ اکبر. کون سمجھے ماں باپ دا کی مقام ہے. اے وجہ ایک بندہ آدھے بادشاہ میرا دل چاہتا ہے میں کعبہ ویکھاں. فرمایا پریشان نہ ہو, ایتھے بھی ویکھ سکنا ہے. مولا او کیویں؟ فرمایا صبح اٹھ خوش ہو کے ایک واری پیو دے چہرے وال ویکھ. نہیں کوئی نہیں بولے کوئی نہیں یار, تاں ہی گلاں نہیں جذاکر کر دے. اے نہیں انہاں نوں آندیاں نہیں, سب نوں آندیاں. اے غلط کر دے کیوں نہیں سندا کوئی نہیں. اودی وجہ کی ہے؟ سبزی والا 2-4 دن ایک سبزی لے کے آوے, اودے کول نہیں نہ کلے گا تو 6ویں دن نہیں لے کے آوے گا. انہیں آنا نہیں لیندہ ہی کوئی نہیں. تو جدو خریدار بڑھ کے ببو گے وہ تو سارے دین دے. اللہ اکبر. میرے بہت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان, انہاں دیاں نو بوجھ نہیں سمجھنا. آل محمد نے انہاں دیاں نو عبادتاں دے وچ منگے. جی عبادتاں دے وچ. اس دی پاک ذات فرما رہی ہے میں خوش ہوں تو پھر میں دی عطا کرنا. 6 پتر ہون دعا منگ شاءاللہ ایک دھی بھی ہوئے. تہجد دا ویلا ہی حسین آسمان والے پاس ویکھ کے دن میرے اللہ مینوں او دھی عطا کر جیڑی میرے سینے دا تعویذ ہوئے. بس اتنا ہی آئی. اللہ نے دھی عطا کی تھی بابا جی, اللہ نے دھی عطا کی تھی. رونا اتنا ہی جتنا نصیب ہے, جتنا بی بی پاک میں کوشش کرنا. دھی آ گئی امامت والے ہاتھاں تے. اللہ جانے حسین بادشاہ نو کیڑا خیال آیا.
ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਕਾ ਜ਼ੰਜਬਾਰ ਸੈਨ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾ ਸੈयद ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਸੈਨ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਆਪ धी ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਸੀ ਜੇ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤਹज्जुद ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ रो क्यों रहे हो? मैं वेख रहा हर रख वजू पे कर दी है, जेडे रह गए हो मैं इबादत च इजाफा होंदा होवे मते मैं जुमला आख देवां। इसलाकी आलिया हुसैन रो के आदने अम्मा मैं धी तो नहीं रोंदा, अम्मा मैं रोंदा इस वास्ते हाँ ये मेरी धी दी जिंदगी थोड़ी है दुख ढेर ने। अमीर जब बंदा जी दिहाई नहीं जे निकली ओ मैं सदके आवां, ओ मैं सदके आवां। इतने दुखा दे मालक है। चलो मैं जुमला आज बनता भी मैं आख देव ये बीबी है, दो कैदी ने जिन्हों के जेवर कबर ताई नहीं लथे, एक हुसैन दी 4 साल की बतूल है, एक तेरा ते मेरा 7वां इमाम हुसैन, इन्हों के जेवर नहीं लथे। अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमावे। बहुत पुरनूर और रूहानियत वाला माहौल है, कोई बनावट नहीं। मैं इबादत समझ के इन्हां दी नौकरी करना, वो मैं सदके आवां। कौन समझे? फरमाया अम्मा अम्मा मैं धी तो नहीं रोंदा, अम्मा मैं रोंदा इस वास्ते हाँ दी जिंदगी थोड़ी है, मेरी धी दे दुख बड़े ने। इतनी देर तई 18 बीरावां दी बहन शरीकातुल हुसैन बीबी पाक करीब आए। फरमाया हुसैन वीर धी दी मुबारक होवे जे। मुबारक देवन तो साबित होया धी खुशी की अलामत है। जी 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 इन्हां मुबारकां जिहड़ियां दित्तियां। फरमाया दी दी मुबारक होवे जे। कौन समझे? हुसैन फिर रो के फरमाया बहन मेहनत मुबारक है, असल मुबारक दी हकदार तुसी हो। है अम्मा दा जाया मुबारक मैं? फरमाया हाँ। फरमाया याद है ना 28 रजब नाने दे दीन दा तहफ़्फ़ुज़ व बका दी खातर तुसां भी मदीना छोड़ना है, मैं भी छोड़ना है। फरमाया हाँ हाँ मैनूं याद है। फरमाया जेड़े वेले असा मदीना बहन छोड़ना है ना ऐस मेरी धी नाल होना है। अच्छा। फरमाया हाँ तुहाडी फौज दा हिस्सा है। कौन समझे? अच्छा। फरमाया हाँ फकत नाल नहीं होना, तुसां मक्के जाना है मेरी धी नाल होना है, हाँ तुसां करबला आना है इस मेरी धी नाल होना है, 7वीं नो पानी बंद होना है मेरी धी नाल तस्या रहना है। और मैं सदके आवां इस मेरी धी नाल तस्या रहना है। ओ मैं सदके आवां। फरमाया डा मुहर्रम दा दिन आना है, बागे बतूल ते लुट पै जानी है, इस मेरी धी ने नाल होना है। इत्थे आके मेरी धी ने दुखां चों वध जाना है। अम्मा दा जाया ओ किवें? फरमाया हर परदादार है मेरी कनात दे कोलों मैन वेखसी ए मेरी ओ धीए जिस 4 कदमां ते वेख। बलावे भाई जेड़े हाई पे कर दे हो, जेड़े रह गए हो भी तुसी भी कोशिश करो हाई कर लवे। मैं सदके आवां ए मेरी ओ धीए जिस 4 कदमां ते प्यो नूं पुछदा वेखना। ओ मैं सदके आवां। फरमाया फिर दरबार फिर बाजार। इत्थे मैं एक जुमला छोड़ गया, इजाजत दियो बाबा जी मैं लुका नहीं सकता। कौन समझे? इस इलाके आलिया कौन समझे? सैयद की आवाज़ आती है। इत्थे आके फिर मेरी धी ने दुखों चो वध जाना है। जेड़े वेले मस्तूरात दे हत्थां ते आवणे ना जेवर ते रस्सियां, हर बीबी ने हत्थां च रस्सियां पाणियां ने, इस मेरी धी ने गल च रस्सियां पा। ओ मैं सदके आवां इस मेरी धी ने गल च रस्सियां। फिर दरबार फिर बाजार फिर पत्थर, इस मेरी धी ने नाल पत्थरां नूं झलना है। अम्मा दी जाई फिर शाम आ जाना है। तवज्जो भाई ये साउंड नहीं सन फिर भी मजलस होंदी आई। तवज्जो ये बात तुहानूं कोई फर्क नहीं पैंदा इन्हां चीज़ां दे नाल। अम्मा दी जाई फिर दरबार बाजार पत्थर, इस मेरी धी नाल होना है। फिर जिंदान, इस मेरी धी नाल होना है। अम्मा दी जाई इत्थे आके फिर मेरी धी ने दुखों चों वध जाना है। अम्मा दा जाया ओ किवें हाय दस्से कि कित्थे केड़ा मातमी है। रो के आदे ने अम्मा दी जाई हर बीबी टुर जाना है, इस मेरी धी शाम रह जाना है। अल्लाह जाने इनू शाम केड़ा चंगा लगना है। पथरीली जमीन ते कबर बन जानी है। ओ मैं सदके आवां, ओ मैं सदके आवां, ओ मैं सदके आवां।
پیو تے دھی دا پھر اتنا پیار آئی. اسی بی بی دے بارے پھر حضرت حسین فرمایا جس گھر چ بطول جس گھر چ رباب اور میری 4 سالاں دی بطول سکینہ نہ ہووے مینوں وہ گھر چنگا نہیں لگتا. جی 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 بابا جی اسی طرح ہی مینوں گھر چنگا نہیں لگتا. جس گھر چ رباب اور سکینہ نہ ہون مینوں گھر چنگا نہیں لگتا. میں صدقے ہوگا ایک دی واپس آنا سفر تو دھی بابا بابا کر کے بابا میرے واسطے کی لے کے آئے ہو. عید دا دن نہیں تے حسین آئے گھر تے کول آ کے آدھن بابا میرے واسطے کی لے کے آئے ہو. شیعہ بندے دی آئے نکل جائے گی. اس علاقے آلیا کون سمجھے دور کڈ کے دھی دے کرنا چپا کے آدھن شالاں ڈانے نصیب ہونے. او میں صدقے ہوا او میں صدقے ہوا شالا میری دھی نو اے دور ہنڈانے نصیب ہون. میں صدقے ہوا اے وجہ اس بٹیاں تبہ کے رونے ہیں. شب عاشور آئیے اسے دھی دے متے دے بوسہ دے کے حسین فرماندے نے سکینہ جی بابا. فرمایا بیٹا تیرا بابا مہمان ہے بیٹا میں ٹل جانا ہے. متے میرے بعد میری بہناں نو پھپھیاں نو تنگ کرے میں اتھے سمنا ہے اتھے نہیں سمنا. بیٹا تو میرے سینے تے سمدھی ہے. بیٹا بابے دے نال ایک وعدہ کر پھپھیاں نو تنگ نہیں کریں گی. بابے دی رشتہ بوسہ دے کے دن بابا دھی دا وعدہ ہویا نواباں دیاں دھیاں نرم بستریاں تے سمسن. بابا میں بھی نواب دی دھیاں میں اٹاں دے سرہانے بنا کے سمجھ. اللہ لعنت کرے یزید ملاؤن تے نرم بسترے تے ستا. یہ دے غلام دا نائے طاہر ابن عبداللہ دمشقیہ دا جا پتہ کا رات دا ویلہ محمد یا دھیاں کیوں پہ رون دیاں. طاہر گیا واپس آ گیا دا حسین دی دھی خواب وچ بابا ویکھیا سو. میرے پاسے ویکھو بھائی میں تواڈی نوکری واسطے کھلوتا. خواب وچ بابا ویکھیا سو ڈر گئی ہے بابا بابا کر کے رون دیئے. آدھا اس نے بیران بولا کہ لے آ کون سمجھے اس علاقے آلیا شالا کوئی بیڑیاں دے نال نہ ٹرے. جی 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 میں آنکھ دیتا ہے تے تسا سن دیتا ہے. بیڑیاں نے تے بیڑیاں دے نال سید الساجدین دربار تے آئے بیڑیاں سمیت. آدھا سجاد کون پیاں روندیاں نے دل بنی اگر ایتھے اثر ہووی نہ تو پھر ہائے کر لویں. سید رو کے آدھنے حرامیاں میری کوئی ایک پہ روندی ہے میریاں تو ساریاں پیا روندیاں. نہیں جیڑی بابا بابا کر کے روندی ہے. آواز اندھا ہاں حسین دی دھی ہے میرے بابے دی سینے دا تویز ہے. میری بہن 4 سالاں دی بطول سکینہ پہ روندی ہے. کون سمجھے تھے ٹھیک ہے بھائی میری بہن سکینہ پہ روندی ہے. اچھا کیویں چپ ہو سی. آواز اندھا ایک وار میرے پیو دا بے ترتیبی نال کٹیا سر دے دے. میرے اللہ اس تو وڈے مصاحب میرے کو بے ترتیبی نال کٹیا سر دے. میں وعدہ پہ کرنا میں صدیقہ دا پتر اسی کدی جھوٹ نہیں بولیا اسی کدی کسے نال دھوکا نہیں کیتا. میں وعدہ پہ کرنا میری بہن نہ ہوسی نہ روسی نہ ہوسی تے نہ جتے جتے بیٹھے ہو ایک بار ہائے کر لوی آئے. اس علاقے آلیا او موڑے آلیا بڑے ادب نال انہاں سر چایا. میری زبان اجازت نہیں دیندی بابا جی. بڑے ادب نال انہاں سر چایا. آ گیا امامت والے ہتھاں تے مدت دے بعد قیدی پتر دے ہتھاں تے مظلوم بابے دا سر آیا. واحد شہید کربلا نے شہنشاہ شہیدان دے سردار سید الشہداء اے میرے بادشاہوں نے جنہ دیاں اکھاں شہید ہومن تو بعد بند نہیں ہویا. اچانک ویکھیا پتر دیے داڑھی چٹی ہو گئی. کون سمجھے مظلوم کربلا دی آواز دیے ہیں سجاد 24 سالاں چ داڑھی چٹی. بابا تواڈی بھی تے چٹی ہوئی آئی نہ. فرمایا میں تے پتر دے سینے چ پھل برچھی ڈکڑیا ہے. ہن تو شرما کے رو تے تیری مرضی دی گل ہے. رو کے آدن بابا پتراں دے سینے چ پھل برچھی ڈکڑنا سوکھا ہے. بابا میں تواڈی امامت دی قسم ہے بہناں نو نال لے کے پھپھیاں نو نال لے کے کدی اس بازار ہائے کر لویں یار کدی اس بازار کدی اس بازار. بڑا اوکھا ہے بڑا اوکھا ہے. سجاد تپ دا کی آلی بابا خیر ہے. فرمایا میری سکینہ دا کی حال ہے. بابا دربار گزر کے
بازار گزر گئے، شہید راہ خدا دے آنسو جاری ہوئے، فرمایا اچھا آؤ منو دہی ملاؤ، ٹر پہ او جتھے بی بی پاک انتظار پہ کر دیا، تھوڑا ذہن لے جانا ہوتے زندان والے پاس، انتظار پہ کر دیا، اینی مٹی تے لکھے مار کیا دن میرے اللہ میں بڑی غریب ہاں، میرے اللہ تیرا وعدہ ہے نا تو میری دادی زہرا دا واسطہ رد نہیں کرتا، میرے اللہ میں میرا بابا ملا، ادھر دعا پہ منگ دینے، ادھر سید الساجدین زندان اندر داخل ہوئے نے، کون سمجھے اس بی بی دے دکھاں نو کون سمجھے، جتھے رات جس بی بی دے کننا چراتا ہی کون سمجھے، اس علاقے آلیا بزرگ عالم دین تو میں جملہ سن چکیاں، چلو میں حوالے کرا، ہو سکتا ہے عبادت اضافہ ہوندہ ہوئے، جس امام دے ہتھاں تے امام دا سارے اس دیاں اکھاں چراتے، جس دا سارے اس دے گل چراتے، جس بہن نو ملاون واسطے لے کے جا رہے نے اس دے کننا چراتے، میرے اللہ میں پہنچا لواں، چلو میں ایک جملہ آکھ دے وہاں، زیدی صاحب مرحوم لاہور مجلس پڑھی، ایک بندہ آ گیا مجلس مکی، انہیں کہا قبلہ میں توڑے نئے گل کرنا چاہنا، ہاں کی آکھنا چاہنا ہے، اسا کیا میں صبح تو لے کے ہون تک مجلس چ بیٹھا رہا، کوئی بھی ذاکر حسین دادا ہے، در حسین دی دید ہے، در حسین دی دید ہے، قبلہ پتہ نہیں کی ہوندہ ہے، میں نوہ شیعہ میں نہیں پتہ، ڈھاواں مار کے مومن روندے نے، قبلہ میں سوال کرنا چاہنا، انہا دران دا کتنا وزن آئی؟ نہیں موڑی آلیا تسی پچا گئے ہو جملہ، انہا دوران دا کتنا وزن آئی، اے چوکھے قیمتیاں نال میں دین رو پہ، انہا کیا نہیں، قیمتی بھی نہیں، وزن بھی زیادہ نہیں، انہا کہ پھر مومن ڈھاواں مار کے کیوں روندے نے، بندہ میں ویکھنا جڑا ہووے حسین دا ماتمی تے ہائے نہ کرے، من نہیں میں سنگدہ رو کی آدھنے دوران دے وزنہ تو نہیں روندے اس واسطیاں کی ہوندہ جے ظالم منگ لیندہ، اس منگے نہیں کنڈیاں کھولے بغیر الہال حسین دی دی آئی بادشاہ، مرحبا بھائی مرحبا، تھوڑا ملو میرے نال میں دو وین سناوا، او میں صدقے ہوا، حسین دی دی آئی بادشاہ دی دی آئی، اے منگی تے وکدہ حسین دی دی آئی پہ لہا کے دے ویا، او میں صدقے بہن انتظار پہ کر دیئے، سجاد ویر ایک ایندہ سارے فرمائے روز بابا نو یاد کر کے رون دیا راج مل بابا ملن آیا ہی، اینی بی بی پاک تشریف فرما، زانوی ادب ٹیک کے بی بی پاک این نکے نکے ہاتھ بلند کر کے، اچھا جے میرا بابا ہے میرے نکے نکے ہاتھ رکھو، موڑے آلیا اے وین کدی پرانے نہیں ہوئے، قرآن پرانا نہیں ہویا، انہ دے دکھ آج بھی تازے نے، کم دے ہتھا نال سجاد پیو دا سار بہن دیا ہتھا تے رکھے آئے، مدت بعد بابا ملی آئے ویکھیا کیے سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں ظلفاں سجے، داڑے چ رات رے تے متھے تے محرابے، داڑے نال کوئی نہیں ہونٹ کٹے ہوئے نے، پہلا وین کر کے رو کے آدھنے بابا دی رول گئی آئی، ہائے تا کر سکتے ہو نا، اگلا وین یو جا کیتا ہے جو نگری شام دی حل گئی ہے، او جوانوں بابے دریش تے بوسا دے کے رو کی آدری، او جنتیاں پوشاکاں پاون آلا، اکھاں کھول دیدہ چولا وے، او جبریل دے پرات سمنا لائے، اکھاں کھول دیدہ بستر وے، اگلا وین بزرگوئی ہو جا کیتا جو ہر پردادار دا ماتم برپا ہویا ہے، اچھا وین کر کے رو کے پیا دین بابا دی رول گئی آئیں، ویچ جنگلہ دے سمت دا پاک نگینا، رو کے پیا دین میں کون چھوٹی قیدن آدھین وہ میرا بھول گے نام سکینہ، پڑھائی امیر بندہ جڑا ہن تک ہائے بھی نہیں کر سنگیا، اچھا وین کر کے رو کے پیا دین میں کون اندر نہیں آدھے،
او پتھراں تے نہیں لبھدا تیڑا سینہ رو رو کے پیا دیاں جڑے عید دے ڈی دور پائے آئے نی او گن گیا شمار کمینہ سارے اولاداں لے بیٹھے ہو دیاں دا چوکھا پیار پیوواں دے نال ہوندا ہے پتراں دا چوکھا پیار ماواں دے نال ہوندا ہے او اس علاقے والیا مدت دے بعد بابا ملی آئے پچھلیاں گلاں یاد آ گئیاں نے بابے دے پاسے وے کیا دیے بابا تیرے بعد شمبر مینوں تماچے مار دھریا ہے بابا مینوں گھوڑیاں دے نال بجے دھریا ہے بابا ظالم تازیانہ مار دائی بابا ادھا تازیانہ اٹھ نو لگ دائی ادھا تازیانہ تیری دھی نو لگ دائی بابا دھی دے دکھ کچھ میرے تو سن لے کچھ میرے گواواں تو سن لے سید دی آواز آدھی ہے بھرے زندان چ تیرا کیڑا گواہے کیڑا بندہ جنہ گھرہ تائی رونا ہے نکے نکے ہاتھ رخسارا تلا کے رو کیا دن رخسار گواہ ہے ندی تیڑی دے جڑے شامیاں ظلم کمائے رو رو کے پیا دیاں پہلے دور لائے ہووت چادراں لٹیاں ہووت ہے میں آن جلائے رخسار گواہ میں صدقے ہوواں آواز آندہ بچڑا راج راج دکھ سنا آواز آندہ بچڑا آج میں تینوں ملن نہیں میں تینوں نال گنن آیا بابے دے پاس وے کیا دیا بابا پھر دی دے دکھ برداشت کر سے آواز آندہ بچڑا دکھ سنا بابے دے پاس وے کیا دیا اصغر بیرا نہیں لبدا اور ٹرن دا راہ نہیں ماتم اصغر بیرا نہیں لبدا اور ٹرن دا راہ نہیں لبدا چوکائیں اتے رکنا پہ گیا بابے دے پاس وے کے رو رو کے پیا دیان دین جو بچاونا ہے رب جو مناونا ہے بے بے کے ٹرنا پہ گیا اللہ مان آخری وین ممبر بھیرانو دیواں کیڑا بندہ جڑا ہون تک ہائے بھی نہیں کر سنگیا اچھا وین کر کے رو رو کیا دین بابا جدید دکھ سناویں تا برداشت کر سے سید دی آواز آن دیئے بچڑا میں صبرہ دا سلطانا بابے دے پاس وے کیا دیئے مٹیاں تے سوندی رہیاں اور لک لک کے روندی رہیاں بہت تکلیف آیا گیا ہائے دسے گی کتھے کیڑا ماتمی ہے رو رو کے پیا دیا کان میرے لالوئے او چٹے میرے والوئے او بابا میں ضعیفہ ہو گیا رو رو کے پیا دیا کان میرے لالوئے